ଜମିବାଡ଼ି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାରପିଟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଫଳପୁର ଗାଁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଲାଗିଥିଲା ବିବାଦ। ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଧୂସୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରା ଫଳପୁର कौन घटना कौन है आपको मन माइल कौन पाई माइल ये जमीबाड़ी विवाद लगी मारी जाती ये माइल गंगाधर बेहरा, विजय बेहरा, सनातन बेहरा, ऋषिकेश बेहरा, एकादशिया बेहरा, परमेश्वर बेहरा। कौन पाई को जमी आम घर बाड़ी डीओर से जोर जबरदस्ती खाऊँ आम जमी आगुरी थाना एफआईआर देलु माफिया कथा कहूँ यही रागर तांकर कीर्तन थे आम भाई मैंने जाते भाई भाउज जाते गाई आम गुआले अच्छी एकदम भाई भाउज को मारे आम पुओ झील गले पुओ झील को मारे तापर भी मत सब आटाक कर मारिक मो देह हाथ सब जखम करदे बेस हो पड़ा पर बास ये सुस्थ हो मेडिकल पुलिस से मैंने टांगिया कता ठेंगा बाड़ी सी 15-16 जन 20 जन थे। हाँ धूसरी थाना अभियोग करके आम परिवार 5 जन आते आम न्याय चाहूँ सर। भद्रकରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।